money. Boy toy named Troy used to live in Detroit. Big dope dealing money, he was getting some coins. Wasn't shootouts with the law, but he lived in a palace. Bought me Alexander McQueen, he was keeping me stylish. Now that's real, real, real. Gun in my purse, bitch, I came dressed to kill. Who wanna go first? I had him pushing daffodils. I'm high as hell, I only took a half a pill. I'm on some dumb shit. By the way, what he say? He can tell I ain't missing no meals. Come through and fuck him in my automobile. Let him eat it with his grills. He keep telling me to chill. He keep telling me it's real that he love my sex appeal. He said he don't like I'm bony. He wants something he can grab. So I pull up in a jag and I hit him with a jab like dun 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 dun. Oh my gosh. Look at. So hi guys, today we are going to go to Fancy Bazaar to get a few things for my birthday, and I just wanted to thank my mom for sponsoring, like giving me the money to shop for these. And even though I know that mom, you're not watching this, mom, I love you. So, and that, bulai ke jao. BRB Mom, Regina's here! Get over, picture. Hi guys, so we finally we got We are rolling. So hi guys, we finally arrived at our location, Kavarpati Road, and now we'll be initially proceeding to Mir Market in Fancy Bazaar. Yeah. Yeah, so I've kept my savings, like the money, in this cutest little pouch, and anybody who lays their eyes on it has to move, like go through my moves first. Hey. Thank you. होलसेल रेट है, आपको गलत नहीं लगाएगा रेट। आप पैकेट ले रहे हैं ना, लूज तो नहीं दे रहा, सब होलसेल ही लगेगा। बहुत जिद्दी है आप भैया। जिद्दी की बात नहीं है, जिद्दी की वजह मेरा कितना है ये? पूरा पैकेज 350 का 200। भैया ये वाला कितने का है? 180. एक में? नहीं बॉक्स. पूरा बॉक्स, हाँ हाँ। 15 रुपीस इज और सेलिंग है 40-50. हमें बेचना है कहाँ ये तो नहीं, हम लोग होलसेल प्राइस बताएगा। अपने लिए ले रहे हैं ना। भैया ये कितने का होगा? वो प्राइमर 250। भैया ये जो 300 रुपये के दे दो। 300। भैया कम करके दे दो। कम। How much are you? 450 और 400? Please 400, please 400, please.
700 করে দিও দাদা প্লিজ होलसेल लेते हैं দাদা প্লিজ 760 दीजिए দাদা এইটো মোক বাৰ্থডে ড্ৰেছ প্লিজ কমাই দিয়ক ठीक है 750 दीजिए দাদা 700 কৰি দিয়ক না দাদা প্লিজ ये प्लेन आइटम में तुम्हारी দাদা লাষ্ট 700 প্লিজ দাদা वो 750 দি দিয়ক Thank you. Yeah, so just so you know, I did cut off that collar of a dress that I previously owned, and also I did wear that oversized huge ass sweatshirt to Fancy Bazaar, which is like the hottest place in Guwahati. No, I'm just exaggerating, but then I did wear it there because I did not want to distract anybody from my sexy ass booty. हाँ ठीक है कम करके दीजिए होलसेल है ठीक है 90 দাদা প্লিজ কমাই দিব আৰু দেই দাদা এনেও লুটি গৈছে পুৰা একদম পইচা খালী হৈ গৈছে বেংকটো কাৰণে এইটো বক্স হিচাপত এইটো আপোনাৰ খোলা ল'লে 35-40 रुपीस দি দাদা বহুত বেছি হৈ গৈছে গাত লাগে ইমান বেছি হ'লে দাদা দাদা হ'ব দুটা বাটন এইটো এক্সট্ৰা দি দিয়ক কোনটো এইটো দুটা বাটন 470 এক্সট্ৰা দি দিয়ক দাদা সেইটোতো কৰিব নোৱাৰে দাদা প্লিজ এইটো আপোনাৰ দাদা প্লিজ দাদা 35 रुपीस দাদা এটলিস্ট 50 rupees কমাই দিয়ক দাদা এটলিস্ট 50 rupees কমাই দিয়ক আৰু নালাগে দাদা হোলসেল মার্কেট বেশি খালি 50 rupees কমাই বেশি দিয়ক রাখিলে মই আপনার 100 কমাই দিম একদিনের দাম নাই Yes, really. দাদা কিমান হ'ব 500 বেশি দিলে আহি গৈছো নেকি ভালেই গৈছে और ताकि आएंगे It's looking all right. भैया आप टोटल कर लीजिए वहाँ से थोड़ा सा कम कर
करके दूंगी तो फिर आप तो हो पाएगा, मैं आपको बोल दो के दे देता हूँ ना। ये 250 का है, हाँ ये हम लोग 80 का बेचते हैं, आपको 70 का मिल जाएगा। ये वाला जो उसके बाद ये 70 का है, हाँ बस ये आता है हम लोग का 180 में जाता है, 120 का पड़ता है। भैया 600 प्लस कर देता हूँ, प्लस भैया एक भैया तो फिर मैं भी 550 बोल दूंगी भैया प्लीज 600 भैया प्लीज 600 भैया बहुत अगर मेरे हिसाब से भैया एकदम लूट गई हूँ भैया प्लीज रीजनेबल प्राइस है, दिल से रेट बोल रहा हूँ, यहाँ से रेट बोलूँगा ना आपको 100 बना दूंगा मैं। भैया तो फिर मैं भी 500 बोल दूंगी भैया ऐसे तो नहीं ये होगा में क्या बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम reasonable price है। भैया प्लीज 600 रखिए आपको एकदम देने वाला प्राइस Media. Kali 40 टका ना लगे नहीं থাকিব আৰু হৈ গ'ল। हाँ वही है। तेरा तुम्हारे पैसा लगा है ना मुझे कर लगे Yeah, so it's finally the end of the day and I'm finally content with my shopping and now we can finally go home. I'll show you guys what I bought at home, of course. Yeah, so it is the end of the day and we are finally going home. I'm finally content with my shopping and I'll show you guys what I bought at home, of course. Okay. Yeah, so you guys, we're finally going home and one thing that I found in common that all the sellers say to their customers is that buy it wholesale price দি আছো আৰু ইয়াত কমাব নোৱাৰি আৰু ইয়াতকৈ আপুনি বুজি পাওক আমাৰ বেচিব লাগিব ন এইটো হোলচেল প্ৰাইচ হয় ইয়াতকৈ আৰু আপুনি চাওক ইয়াতকৈ আৰু কোনো আপোনাক কম কৰি নিদিয়ে তাৰপিছত গৈ থৈ কম কৰি দিয়ে কিন্তু शॉपकीपर अब चूतिया है नहीं तो बन जाओ शॉपकीपर। हाँ जी बहन जी, आप चूतिया हैं? नहीं तो बन जाओ। हालत देखिए अपनी, अदरक हो गया है ये आदमी, कहीं से भी बढ़ रहा है। हाँ तो शादी से पहले मैं ऋतिक रोशन था क्या? शॉपकीपर हाँ जी बहन जी सूजी है हाँ जी बहन जी मलम है हाँ जी बहन जी तो लगा लेना and I'll tell you all the shopkeepers there like they were so hospitable, like 10 out of 10 their hospitality. I tell you. Yeah, so this is the end of the day and I'm here at Baskin Robbins to treat myself